बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की। नाजरीन, कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, 101 वार्ड्स के नताइज सामने आ गए। गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 43 वार्ड्स में कामयाबी हासिल कर ली, 26 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। BAP ने 4 सीटें अपने नाम कर लीं। आगे बढ़ेंगे नाजरीन, मुल्क भर से कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल 37 वार्ड के गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के 18 उम्मीदवार कामयाब, 8 आज़ाद, पीपल्स पार्टी के 5 और मुस्लिम लीग के हवाले से भी आपको ये बताएंगे। नाजरीन, तो कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का सिलसिला, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनका सिलसिला जारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, 101 वार्ड्स के नताइज सामने आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 43 वार्ड्स में कामयाबी हासिल कर ली है। तो आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर से कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल 37 वार्ड्स के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के 18 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, 8 आज़ाद, जबकि पीपल्स पार्टी के 5 और मुस्लिम लीग नून के 6 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। तफसीलात लेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़ बंगिश, गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त तक कौन सी जमात आगे है? इस वक्त जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, तो इस वक्त जितनी भी 38 नशिस्तें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 नशिस्तें हासिल की हैं और यूँ सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी के तौर पे ये जमात जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में उभरी है। यहाँ अगर हम ये देखें तो रिसालपुर, चिराट, 2 ऐसे कैंटोनमेंट हैं कि जहाँ पे PTI ने क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा बनू और DI खान में भी PTI ही ने क्लीन स्वीप किया है और वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं बनू में GUI के दोनों उम्मीदवारों को शिकस्त दी है और DI खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक आज़ाद उम्मीदवार को शिकस्त दी है। इसी तरह से रिसालपुर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP और आज़ाद उम्मीदवारों को शिकस्त दी है, जबकि कोहाट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार को शिकस्त दी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पेशावर में ज़्यादा पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी नहीं है और वो सिर्फ पेशावर कैंटोनमेंट की तरफ एक नशिस्त जीत सकी है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशावर से 2 नशिस्तें जीती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 2 नशिस्तें। सही, ये गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज थे जो आपसे शेयर किए गए। बहुत शुक्रिया मुमताज़ बंगिश, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, सिंध की बात करें तो सिंध के 54 वार्ड्स में से 18 के गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है, जबकि तहरीक इंसाफ की 4 और MQM की 3 और मुस्लिम लीग नून की 2 नशिस्तें हैं। सिंध के 54 वार्ड्स में से 18 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। नाज़रीन, बलोचिस्तान के 9 वार्ड्स में से 7 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BAP के 4, तहरीक इंसाफ के 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। जी हाँ, बलूचिस्तान के 9 वार्ड्स में से 7 के गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BAP के 4, तहरीक इंसाफ के 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। बलूचिस्तान के ये 9 वार्ड्स हैं जिनमें से 7 के गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज आपसे शेयर किए जा रहे हैं। गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BAP के 4, तहरीक इंसाफ के 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है।
ہونسلو جامع مسجد میں نادرہ سرجری کا اہتمام کیا گیا. برطانوی پاکستانیوں کے قومی شناختی کارڈ کی درخواستیں جمع کی گئیں. ہونسلو اور گرد و نواح سے خواتین اور مرد درخواست گزاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے خصوصی طور پر نادرہ سرجری کا معائنہ کیا. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے وسیم قاسمی کی رپورٹ. ویسٹ لندن کے علاقہ ہونسلو کے جامع مسجد اور اسلامک سینٹر نے نادرہ ٹیم مینیجر نادرہ غلام قادر رزاقی کی سربراہی میں ہنسلو جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ممبران اور نادرہ کے باہمی اشتراک سے نادرہ سرجری کا انعقاد کیا. اس موقع پر سینکڑوں درخواست گزاروں نے گھر کی دہلیز پر اس سہولت سے فائدہ اٹھایا. پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان سے پہلی بار نادرہ سرجری کا معائنہ کیا اور برٹش پاکستانیوں سے نادرہ کارڈ کے حصول میں دشواریوں اور مسائل بارے گفتگو کی. ہائی کمشنر کا کہنا تھا ہماری کوشش ہے پاکستانی کمیونٹی کو نادرہ شناختی کارڈ کا حصول آسان بنائے تاکہ برطانیہ جیسے مصروف ملک میں قومی شناختی کارڈ کے لیے لوگوں کا وقت بچایا جا سکے. جو ہماری کانسلر سروسز ہیں ان کو لوگوں کے ڈور سٹیپس تک لے کے جایا جائے. خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں, جو ہمارے بوڑھے والدین ہیں, ان کے لیے بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے ایمبیسی آنا. اسی طریقے سے ایون جو ہمارے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ چھٹی لے کے ایمبیسی آنا. سو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ان سرجریز کے سے خاص طور پہ ایک تو جو ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے بہت سہولت پیدا ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو کہ چھٹی لینے سے ذرا ان کو مشکل ہوتی ہے, تو کیونکہ ہم یہ نارملی سیٹرڈے سنڈیز کو کرتے ہیں, سو اس میں بھی یقیناً بہت آسانی پیدا ہو جاتی. میڈیا کے سوال کے جواب میں ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے پاکستان اور برطانیہ حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. معلومات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. پر امید ہے جلد پاکستانی قوم خوشخبری سنے گی. یہ جو ریڈ لائٹ سسٹم ہے, اس کے بارے میں ہمارے کچھ کنسرنز ہیں, اور وہ کنسرنز ہم نے UK گورنمنٹ تک پہنچائے ہیں. میری اپنی بات جو ہے وہ یہاں کے جو منسٹر فار اسٹیٹ ہیں ہیلتھ, ان تک ان سے ملاقات ہوئی. اسی طریقے سے FCDO میں لارڈ طارق وغیرہ کے ساتھ. سو لٹرلی پولیٹیکل لیول پہ بھی, اور ہمارے جو گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں, ریسنٹلی ہم نے ایک, بلکہ جو ہمارے یوں سمجھیے کہ جو دونوں سائڈس کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی بھی بہت اچھی ملاقات رہی. ہائی کمشنر معظم احمد خان نے سرجری کے دورے کے بعد ہونسلو مسجد کمیٹی کے جنرل سیکرٹری چودھری شفیق الرحمان کی والدہ کی وفات پر ان کے گھر فاتحہ خوانی بھی کی. شناختی کارڈ کے حصول کے لیے آئے پاکستانی شہریوں کا کہنا تھا مسجد کی جانب سے نادرہ اور دستاویزات کی تصدیق کی سہولت قابل تعریف ہے. اس موقع پر نادرہ ٹیم نے درخواست گزاروں سے فیس لے کر موقع پر فوٹو, فنگر پرنٹس اور ڈیٹا انٹری کی, اور درخواست گزاروں کو مزید تفصیلات بھی فراہم کی. ناٹنگھم کی معروف سماجی شخصیت شاہد مرزا کی یاد میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں پاکستانی کمیونٹی کی اہم سیاسی, مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. شرکا نے شاہد مرزا کی 20 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. مزید تفصیلات شہزاد ارمان کی اس رپورٹ میں. ناٹنگھم کی معروف سماجی شخصیت شاہد مرزا کی یاد میں ایک پروقار تقریب سجائی گئی. کمیونٹی کی 20 سالہ بے لوث خدمت کے اعتراف میں شرکا کا کہنا تھا دیار غیر میں اپنے لوگوں کی دن رات خدمت کرنے والے شاہد مرزا ہر دل عزیز شخصیت تھے. پاکستانی کمیونٹی ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی. شرکا کا کہنا تھا کہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے وقف کرنے والے شاہد مرزا ہمیشہ کمیونٹی کے دلوں میں زندہ رہیں گے. فاخرہ مرزا اور زاہد مرزا سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ شاہد مرزا نے ہمیشہ دیار غیر میں پاکستان کی محبت اور پاکستانی لوگوں سے محبت اور خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کی. 20 سال انہوں نے سرو کیا کمیونٹی کے لیے, اور کبھی بھی جو کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں ان کو کبھی بھی بھولانا نہیں چاہیے. بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے ہمارا جو ہم کمیونٹی کے لیے دیتے ہیں. ایک چیریٹی ہے جو کہ ہم کمیونٹی کے لیے دے رہے ہیں, ایک وقت ہے جو دیا جاتا ہے. اور شاہد بھائی جیسی جو شخصیت ہیں وہ بہت کم ہے اس دنیا میں. شاہد بھائی اوبویسلی کہ کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا نام تھے. ویسے تو میرا ریڈیو فضا کے ساتھ زیادہ پرانا ساتھ نہیں, لیکن جتنے لوگ ریڈیو فضا کے ساتھ جڑے ہیں اور جتنا انہوں نے فیل کیا اور جتنا آج کی محفل میں انہوں نے شاہد بھائی کے بارے میں بتایا, تو میں اس چیز کو مس کرتا ہوں کہ میں نے وہ ٹائم ان کے ساتھ کیوں سپینڈ نہیں کیا. اور میں اگر وہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرتا تو شاید میرے لیے اور لرننگ کا وہ باعث بنتا. ماشاء اللہ بے انتہا خوش اخلاق اور مہربان شخصیت تھے, اور ہر دل عزیز پریزنٹر تھے. جتنے پروگرامز انہوں نے کیے لوگوں میں دلوں میں گھر کر لیا. ان کی آواز ہمیشہ گونجتی رہے گی. میں نے جب سے یہ شو سٹارٹ کیا ہے 2017 میں, اس وقت سے میں شاہد مرزا صاحب کو جانتی ہوں, اور وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ہستی تھے. اور آج ان کی وفات پہ جو یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اس میں
لوگوں کو بالکل صاف سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کتنے بڑے شخصیت تھے. In the loving memory of a beautiful person, Shahid Mirza. He was not just a great personality, but a great person to all the community that was in Nottingham and all around. اچھا ایک پروگرام تھا ہمارے بھائی شاہد بھائی کے یاد میں، اللہ اس کو جنت میں اعلی درجات دے. جو شاہد بھائی کی پرسنالٹی تھی، جو بہت ہی ہمبل پرسنالٹی تھی ان کی، اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اور ہی واز اے ویری ویری جینون پرسن آئی وڈ سے. شاہد مرزا جو تھے ان کی جو ہے پرسنالٹی کے بارے میں کیا کہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن جہاں تک میں جانتی ہوں ان کا لہجہ، ان کا بولنے کا اسٹائل، ان کی پرسنالٹی شاید ہم کبھی بھلا نہیں سکیں گے. کافی ایموشنل پروگرام تھا اور مزہ آیا کہ ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے. شاہد مرزا بے شک کمیونٹی کے بڑے آئیکن تھے. انہوں نے ساری عمر اپنی خدمات بے لاس اور بلا معاوضہ والنٹیئر انہوں نے کام. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. بہت خوبصورت پروگرام شاہد بھائی، پہلی کرن، اور ایک ان کا پروگرام تھا آخری شب کے ہم سفر، جس کا ایک شعر تھا کہ زمین سے کون کہے اٹھ کے ہم سے بات تو کر، رگوں کو توڑ نہ ڈالے کہیں یہ سناٹا، اور کہیں نہیں ہے اشارہ کسی بھی آہٹ کا، وہی ہے درد وہی انتظار آخری شب. میں تو اس موقع پہ یہی کہوں گا کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں. وہ ایک ایسے عظیم آدمی تھے جس سے کسی کو نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے. اس یادگار اور پروکار تقریب میں پی ٹی آئی نوٹنگم کے رہنما ملک شہباز ایوان، نعیم شیخ، معروف اداکار اور ریڈیو پریزنٹر اجلال بخاری سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی. آخر میں کمیونٹی کی خدمات سر انجام دینے والے ویڈیو پریزنٹرز میں اعزازات بھی تقسیم کیے گئے. صفا کے زیر اہتمام البا پارٹی کی تقریب گلاسکو میں منعقد ہوئی، جس میں سابقہ فرسٹ منسٹر اور البا کے بانی نے خصوصی شرکت کی. رپورٹ کریں مزید تفصیلات شاہد میر اپنی رپورٹ میں. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں اسکاٹش ایشین فار البا نے ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ پارٹی کے بانی ایلیکس سیلمون نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خصوصی شرکت کی. تقریب میں سابقہ کونسلر اور لیبر رہنما محمد شعیب نے البا پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میری تمام ہمدردیاں البا کے ساتھ ہیں اور البا پارٹی کا بانی سابقہ فرسٹ منسٹر ایلیکس سائمن کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتا ہوں. مقررین شاہد فاروق، نسیم ملک، ڈیو اور صفا کے مرکزی رہنما چودھری مجید نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ ایلیکس سائمن ہی وہ آدمی ہے جو اسکاٹ لینڈ کو آزادی دلوا سکتا ہے. In infancy, but that doesn't mean we don't have a wealth of ideas to bring to the table. Within the party, we have a broad spectrum of skills which we will need to tap into. This is important for us, for our kids, for our coming generations, for the 90% of our graduates who leave the universities and go abroad to find employment. Our education system on its own, our research and development. سابق فرسٹ منسٹر نے 92 سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب اسکاٹ لینڈ آزاد ہوگا اور ہم سب مل کر البا کے پلیٹ فارم سے آزادی کا خواب پورا ہوتا دیکھیں گے. From a small party to a large party. I knew that would take time, and it wasn't going to happen overnight. But I also knew there was a great importance in reaching out to the various strands and communities and also building up the SNP. Because I knew that every single time they... Very few leaders. The difference is that the politicians are the ones who are after their own self-interest. But whereas the leader, he's the one who has a vision. I believe the Alba Party can deliver independence. Because I have known Alex for many, many years. And I know throughout difficult time when every pundit predicted we're going to lose the referendum. So let's have a fantastic conference over the next couple of days. Let's hope everything goes according to plan. Otherwise, yours truly will no doubt get into trouble. But we have done, as a team, our very best in just 7 weeks to put on a full conference. I don't know if anyone else سابقہ فرسٹ منسٹر ایلیکس سائمن نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی میں لاکھوں ایشین اپنی حمایت اور ووٹ دے کر اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. البا بھی جلد ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے طور پر جانی پہچانی جائے گی. تقریب کے آخر میں تمام مہمانوں کی توازو پرتکلف ایشین کھانوں سے کی گئی. پی ٹی آئی انصاف ورکرز فرنٹ کے زیر اہتمام یوم دفاع اور پارٹی کی کشمیر انتخابات میں کامیابی کے حوالے سے پرجوش تقریب گلاسکو میں منعقد ہوئی.
रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स फ्रंट के ज़ेर एहतमाम पुरहुजूम और पुरजोश तकरीब ग्लासगो में मुनक्किद हुई, जिसमें स्कॉटलैंड भर से कारोबारी, सियासी और समाजी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल सैयद जाहिद रजा, PTI UK के सदर राना अब्दुलसत्तार और नायब सदर इमरान खलील मलिक थे। गुलकार नईम कुरैशी ने मिली नगमा सुनाकर हाजरीन के दिल जीत लिए। होटल का हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजता रहा। प्रोग्राम में तहरीक आज़ादी कश्मीर के मरहूम रहनुमा सैयद अली गिलानी को मुकर्ररीन ने जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। उनके इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी भी की गई। तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और फर्रुख हबीब ने भी खिताब किया। तकरीब में मकामी सहाफ़ियों और दीगर को एजाजी अवार्ड दिए गए। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, 6 सितंबर 1965 की जंग न सिर्फ पाकिस्तानी फौज ने बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने लड़ी और दुश्मन को सब ने मिलकर इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तानी कौम और फौज के जज्बे और जज्बा जिहाद को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उन्होंने मजीद कहा कि हम सब जंग सितंबर के हीरोज और शोहदा MM आलम, अजीज भट्टी शहीद और दीगर तमाम अपने हीरोज और वतन पर कुर्बान होने वालों को दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं। अमेरिका में कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की याद में एक और ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम की जिद्दोजहद आज़ादी की कोशिशों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। सैयद अली गिलानी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर का सबसे मुमताज़ नाम, जिनकी ज़िंदगी भारत के गैर कानूनी कब्जे और रियासत में जबरो तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए गुजरी। सैयद अली गिलानी कश्मीर की आज़ादी की मजबूत तरीन आवाज़ रहे, जिनकी याद में वाशिंगटन DC में एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि सैयद अली गिलानी अब अगरचा हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी जलाई हुई आज़ादी की शमा जलती रहेगी और कश्मीरी आवाम आज़ादी का सूरज चढ़ता देखेंगे। सैयद अली गिलानी की यहाँ ताज़ियत के लिए प्रोग्राम रखा गया और पूरी कम्युनिटी आई हुई है, ख़ास तौर पे हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला और मुसलमानों की जिद्दोजहद ये कि जहाँ भी मुसलमानों को प्रॉब्लम हो, चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, मुसलमान उनके साथ हैं। तो मैं आज ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम सबको पीस से रहना चाहिए। वर्जीनिया में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सैयद अली शाह गिलानी की वफ़ात पर उनकी दुआ मग़फ़िरत के सिलसिले में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी जो स्ट्रगल थी कश्मीर को आज़ाद करवाने की और उसको हम याद कर रहे हैं और उन्होंने जो स्ट्रगल की है उसको हम चाहते हैं कि वो वैसे ही स्ट्रगल जारी रहे जिस तरह के उन्होंने स्ट्रगल जारी रखी हुई थी। आज यहाँ पूरे अमेरिका की मुस्लिम लीडरशिप, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिनका ताल्लुक़ अरब दुनिया से है, जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, वो सब जमा हैं एक अजीम कदावर शख्सियत की याद मनाने के लिए। सैयद अली गिलानी हम सब के रहनुमा, हम सब के रहबर, हम सब के लीडर दुनिया से चले गए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि स्ट्रगल कंटिन्यूज़, जिद्दोजहद जारी रहेगी। सैयद अली गिलानी साहब की इसाले सवाब के लिए और उनकी ताज़ियत के लिए, और सैयद अली गिलानी साहब हमारे जो है तो नेशनल हीरो थे, वो दुनिया के हीरो थे और उनकी जो कुर्बानियाँ कश्मीर के लिए हैं वो जो है वो अनकाउंटेबल हैं। ये जो गिलानी साहब के फैंस हैं, ये जो गिलानी साहब के फॉलोअर्स हैं, अल्लाह का करम है इन मिलियंस, तो उनको चाहिए कि गिलानी साहब ने जिस मकसद के लिए आपकी ज़िंदगी दी है और वो मकसद था हक़ खुद इरादियत। हम कश्मीरी इस बात का यहाँ पर अहाता कर रहे हैं और इस बात की उस बात जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको यकीन दहानी कराते हैं कि वो हम सैयद अली गिलानी साहब का जो मिशन है उसको जारी सारी रखेंगे और तहरीक आज़ादी कश्मीर जब तक हमें हासिल नहीं होती तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। सैयद अली गिलानी हमेशा कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हामी थे। उन्होंने हर फोरम पर दुनिया को वाज़े किया कि ये कश्मीरियों का हक है कि उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं और कश्मीरी पाकिस्तान के साथ अटूट रिश्ते से बंधे हुए हैं। अमेरिका में मुकीम कश्मीरी शहरी बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर अपनी आवाम की आवाज़ बुलंद करने में पेश रहते हैं। कश्मीर का एक एक बच्चा अपनी रियासत का सफ़ीर है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। हर साल की तरह आज एक मरतबा फिर बहुत बड़ी तादाद में कातलान आज़ादी पसंद आज़ादी के तराने गाते, अपने परचम लहराते और आज़ादी के हक़ में नारे लगाते बार्सिलोना की सड़कों पर नजर आए। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में जानें।
हर साल की तरह आज एक मरतबा फिर बहुत बड़ी तादाद में कतलान आज़ादी पसंद बार्सिलोना की सड़कों पर नजर आए। एहतजाजी मार्च में कतालूनिया के परचम उठाए ये मुजाहिरीन आज़ादी के हक में और स्पेन हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी करते रहे। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुजाहिरे में 1,08,000 लोग शरीक थे, जबकि कतालान आज़ादी के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ANC के मुताबिक मुजाहिरीन की तादाद 4 लाख बताई जा रही है। अलबत्ता गैर जानिबदार ज़राए का कहना है कि ये तादाद 2019 के मुजाहिरे के मुकाबले में कम थी। 9 आज़ादी पसंद कतलान रहनुमाओं को जब से स्पेन हुकूमत ने रिहा किया है उसके बाद ये पहला बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा था। इन 9 कतलान रहनुमाओं को 2017 में कैद किया गया था। रिहाई पाने वालों में जोर्दी और जौकेरा समेत कई रहनुमा इस मुजाहिरे में भी शरीक थे। याद रहे कि कतलान हर साल 11 सितंबर अपने हीरोज को खराज तहसीन पेश करने की गर्ज से मनाते हैं। 11 सितंबर 1714 को स्पेन और कतालान के दरमियान जंग में मुतअद्दिद कतालान मारे गए थे और स्पेन ने बार्सिलोना पर कब्जा कर लिया था। अपने हीरोज को खराज तहसीन पेश करने की इस तकरीब में 4 सालों बाद मुतअद्दिद अहम रहनुमा शरीक हुए हैं, जो बड़ी खास बात है। कतालान आज़ादी पसंद रहनुमाओं का कहना है कि वो आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरी जानिब फरवरी 2020 में हिस्पानवी हुकूमत और कतालान रहनुमाओं के दरमियान मुनक़ते होने वाले मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने जा रहे हैं, मगर ताहाल वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इन मुज़ाकरात में शरीक होने या न होने के बारे में नहीं बताया। बार्सिलोना में होने वाला ये मुज़ाहिरा कई घंटों तक जारी रहा और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रहे। ताहम मार्च के इख्तिताम पर मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सेक्रेटरी जनरल GCC डॉक्टर अल हजरफ से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की खलीजी ममालिक के दरमियान रवाबत के हवाले से गुफ्तगू की गई। दारुल हुकूमत रियाज में GCC के सदर दफ्तर में मुलाकात के दौरान डॉक्टर अल हजरफ और पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के मुस्तहकम और तारीखी ताल्लुकात की फ़रोग़ पर बातचीत की और कहा कि खलीजी ममालिक के पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। डॉक्टर नाइफ अल हजरफ ने मुश्तरका मुफादात के हसूल के लिए पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर का कहना था कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ हमेशा बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देता आया है। पाकिस्तान भी तिजारती बुनियादों पर खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।